जय जगन्नाथ जनाजना चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम आलोचना करवा गरुड़ पुराण अनुजाई आपणक शुभ दिन आसवा पूर्वर केउ सबु संकेत मिले से विषय आसतु जानिबा। प्रत्येक मनीष जीवन मध्य सुख दुख भल मंद हानि लाभ लगी रही। मनीष दुखरे कालातीपात करुवा समय से विचलित होता है। भगवान का नाम नहीं बंचिवा बिना आउ ता पाखरे किछि न थाए। जदि केबे भल समय आसीबार थाए तेबे ताहा पूर्वरु किछि संकेत मिली थाए। गरुड़ पुराण अनुजाई एही भल दिन आसीबा पूर्वरु मध्य आम जीवन रे किछि शुभ घटना मध्य घटी थाए। जदि आपण मध्य एपरि परिवर्तन सकाळु सकाळु हेउ किंबा जीवनर जेकोसी समय रे हठात देखा जाए तेबे बुझी जांतु जे आपणकर सौभाग्यर द्वार खोलिबाकू जाउछि। सेहीपरि 24टी संकेत बा परिवर्तन गुड़िक कौन से विषय आमे आलोचना करिबा। एही तथ्यटी जदि आपणको भल लगे तेबे आपण लाइक करंतु एवं कमेंट्स माध्यम रे कमेंट्स दियंतु। जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे तुरंत सब्सक्राइब करि नियंतु। एबे आमे एही 24टी पॉइंट विषय आलोचना करिबा। प्रथमटी होची धला गाई। जदि गोमाता आपणक घरर प्रवेश द्वार को आसी जोर रे डाकुछंती बा हंबारडी पकाउछंती तेबे एहा निसंदेह रे घरोई सुख वृद्धि को सूचित करे। गाई खेत किंबा बगीचारे प्रवेश करी चरिबा धन प्राप्तिर सूचक देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बोली विवेचना करा जाए। द्वितीय रे आमे जानिबा मधुर शब्द सुनिबा। जदि सकाळे आपण मंदिररू बाहरुथिबा घंट शंख किंबा भक्ति संगीत भजन एवं कीर्तनर शब्द शुणती तेबे एहाकू एक शुभ लक्षण बोली विवेचना करा जाए। तृतीय रे होची नवविवाहिता दंपति को देखिबा। जदि आपण रास्तारे यात्रा करिबा समय रे एक नवविवाहिता बर कन्या को तांकर विवाह पोशाक बा सोला श्रृंगार पिंधिथिबा देखंती तेबे एहाकू एक सकारात्मक संकेत बोली विवेचना करंतु। चतुर्थ रे आमे जानिबा श्रीफल बा नडिया। जेतेबेले आपण सकाळे उठिबा मात्रे एक श्रीफल अर्थात एक नडिया देखंती तेबे बुझी नियंतु जे आपण किछि भल खबर पाइबाकू जाउछंती। पंचम रे आमे जानिबा आपणक उपरे पक्षी मलत्याग करिबा। जदि कौनसी पक्षी आपणक उपरे मलत्याग करे तेबे एहाकू एक महान सौभाग्य बोली भाबी नियंतु। एहा केवल प्रकृत भाग्यवानक पई एपरि एक विरल घटना। षष्ठ रे आमे जानिबा यात्रा समय रे एक साप कुकुर किंबा बानर देखिबा। जेतेबेले आपण यात्रा करूछंती एवं आपणक डाहाण पार्श्व रे एक साप किंबा कुकुर किंबा बानर देखंती तेबे बुझंतु जे सेमाने आपणक जीवन रे धनर आसन आगमनर संकेत देउछंती। सप्तम रे आमे जानिबा वर्षा समय रे सूर्य देखा जिबा। वर्षा हेउथिबा समय रे आकाश रे सूर्य को चमकुथिबा देखिबा हेउची जे आपण खूब शीघ्र धनी हेबाकू जाउछंती। अष्टम रे आमे जानिबा सबुज परिवेश। आपणक झरका देई सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखिबा एक शुभ संकेत बोली विवेचना करा जाए। यह व्यतीत जदि निकटरे कौनसी जल भंडार जेपरिक पोखरी किंबा ह्रद थाए तेबे यह केवल सोने पे सुहाग बोली मानि नेबा उचित। नवम रे कोइली
କିମ୍ବା ସୁନା ଚଢ଼େଇର କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତ କିମ୍ବା ପାରାପେଟିରୁ କୋଇଲି କିମ୍ବା ସୁନା ଚଢ଼େଇର ଶବ୍ଦ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରେ, ତେବେ ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। 10ରେ ହେଉଛି ଦହି କିମ୍ବା କ୍ଷୀର। ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦହି କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଦେଖିବା ସୌଭାଗ୍ୟର ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 11. ସୁନା ସାପ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧଳା କିମ୍ବା ସୁନା ସାପ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 12ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? 12ରେ ବାଦୁଡ଼ି। ଯଦି ବାଦୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 13ରେ କଇଁଛ। କଇଁଛ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆଣିଥାଏ। 14ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତଳକୁ ଖସୁଥିବା ତାରା। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ତାରା ତଳକୁ ଖସୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ କାମନା କରିପାରିବେ। 15. ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ହାତୀ ତାର ଶୁଣ୍ଢ ଉଠାଇବା। ଯଦି ଏକ ହାତୀ ଘରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ତାର ଶୁଣ୍ଢ ଉଠାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପ୍ରଗତି, ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ମଙ୍ଗଳର ସଂକେତ ଦିଏ। 16ରେ ଭୁଲରେ ଘର ଭିତରେ ଓଲଟା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। କେତେବେଳେ ଆମ ତରବରରେ ଆମେ ଭୁଲବଶତଃ ଓଲଟା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଉ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଘଟେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ ନିଅ ଯେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। 17ରେ ରାସ୍ତାରେ ଶୁଭ ବସ୍ତୁ ପାଇବା। ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଏକ ମୁଦ୍ରା, ଘୋଡ଼ା ନାଲ କିମ୍ବା ଚାରିପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାସ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିପାରେ। 18. ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ କୁକୁର। ଯଦି ଏକ କୁକୁର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆସନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 19. ବେଙ୍ଗ ରଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ପରେ ବେଙ୍ଗର ରଡ଼ି କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। 20ରେ ଆଖୁ। ସକାଳୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଖୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। 21ରେ ମୟୂର। ନିଜର ଘରର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୟୂର ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଏହା ତାର ପର ବିସ୍ତାର କରେ, ଏକ ଶୁଭ ଅବସର ଆଗମନର ସୂଚନା ଦିଏ। 22. ମୁକ୍ତା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମୁକ୍ତା ପାଇବା କେବଳ କିଛି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। 23. ଚିଙ୍ଗାରି। ଚିଙ୍ଗାରିର ଚିଁ ଚିଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। 24. ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା। ହାତର ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଅନୁଭବ ଧନର ଆସନ୍ନ ଆଗମନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ
ଯଦି ଏହି 24ଟି ଶୁଭ ସଂକେତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବାର ନିକଟତର ହେଉଛି। ଏହି ତଥ୍ୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆପଣ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ତାହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।